হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছে। আজকের ব্লগটি খুব ইন্টারেস্টিং যাচ্ছে, কারণ আজকের ব্লগটি হচ্ছে আহসান মঞ্জিলে, যেটি সদরঘাটের খুবই নিকটে অবস্থিত। আমরা সেখানে যাওয়ার জন্য প্রথমে রোহিতপুর থেকে একটি গুলিস্তানের বাসে উঠি এবং গুলিস্তান থেকে একটি রিক্সা নিয়ে আমরা আহসান মঞ্জিলে পৌঁছে যাই। দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা এখন আহসান মঞ্জিলের গেটের সামনে আছি। প্রথমেই আমরা টিকিট কেটে নেই। টিকিটের মূল্য ছিল 40 টাকা করে। আহসান মঞ্জিলে ঢোকার সময় বাম পাশেই দেখতে পারবেন একটি লাগেজ কর্নার। আপনার সাথে ক্যারি করা সব বড় বড় ব্যাগ এগুলো এখানে রাখতে হয়। প্রাসাদের ভিতরে এগুলো নিয়ে চলাফেরা করা নিষেধ। তো চলুন এবার প্রাসাদের ভিতরে ঢোকা যাক। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরটি উদ্বোধন করেছেন বেগম খালেদা জিয়া। এটি হচ্ছে আহসান মঞ্জিলের পাঠাগার। এখানে আহসান মঞ্জিল নিয়ে বিভিন্ন বই সংগ্রহ করা আছে। এই জাদুঘরে রয়েছে বিভিন্ন শিল্পকর্ম, যা দেখতে প্রতিদিন ভিড় করে হাজারো মানুষ। চলুন আপনাদেরকে দেখাই এই জিনিসপত্রের কিছু দৃশ্য। कभी मुझसे दूर तू रह रहे, कभी मेरे हाल पे छोड़ दे, ऐसी भी क्या बात है सोनिया। दिल में बसा ले तेरी किसी तो, दिल में जगा दे तेरी तू भी प्यार जता दे, सुन के मारे वाली दिल तेरी जानिया। दिल सुन जानिया मेरी गल मानना। मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो थे वादे के, अब ये इश्क निभाना नहीं। मैं मोड़ूं तुमसे जो ये चेहरा, दोबारा नजर मिलाना नहीं। ये दुनिया जाने मेरा दर्द, तुझे ये नजर क्यों आता नहीं। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान। तू मान मेरी जान। मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। लोग कहते बेचारा, जरा पूछो तो क्यों हारा, जब प्यार मिला तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला। ये झूमता आवारा कैसे जीता चला जा रहा, बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना आ रहा। पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर। तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए तू आके।
আজকের মতো ব্লগটি এখানে শেষ করছি, আশা করি সবার ভালো লেগেছে। আমার পেজে আপনারা যদি নতুন হয়ে থাকেন একটা ফলো করে দিবেন এবং শেয়ার করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।